إذن وذي تبعا تزرارث المغاربية أدي لي غوفدل دي لي فريكونس نتزرارث الناغ 6 جونفي أتكمل مدى تتفهم دي لي فريكونس تقديمين ألمات نصفان جونفي 2018 ساكين تزمر مدى دواليم سي لي فريكونس ثيمينوثين دي نايل سات H 11258 6 sur 5 27500. مرحبا سي سوان، السلام عليكم الزول في الاول وكذا غادي توالين في كذا غادي توالين ام كي تزرام وكذا قال لي فريكونس تي جديدين اين عنان يعني المغاربيه الساتيليت دونك يلاق يعني غتبدل من لي فريكونس كين اسمع الحل يعني سوزكا اذبدلن يعني اذبدون لي فريكونس جديدين السجاد نوغال دي ثديانت مكيث النومم ثديانت الدور ثن سمنا يوك ذا شوي تقثن ووال دي سمنا يكي اد نوغال فيو ثديانتين عنان يمجايلنا مقارن لي ريزيدون لي ميدسان ريزيدون اد نوغال ذا غنا في ثديانت نين ناير واد نوغال اف اسحفس انتفرانت 1992 11 جونفيي السجاد اللي نكذنا انفجون الحرمه مس من نيت محنده مسناو ذي ومتين ان سوسيولوج وكذا ما سمح رزبويش اسلماذي سداويث قداش دي زرفان بومذان سيف قايث وهذه اللي كذا ذا غن حسن موسي مسناو ذي هذا مسا ايكونوميست ذا قداش ذي السرثيث سيل كندا من قبل هذا نبذو ثاد ولتنا غنروح كان نسل التقرير نصيره مزاوي وادنو غنهار سيقولان ذاك اللي حالا غري ثبوط مورتن الجزائر السا ذي شوال ذي الحرس تسمح قرانيث تسكمامين يغالن يمذانن يزرفان سوامتشن ماشي ذاين يسوهمن إمي ثامور سقوسمي غي ثبويان ثيمون ننتينس تكشن سدولة عنايا تكاسكيط السن إثاعكس غف جذوذ يفغنت ترقم خلفا هذا فو ذاك الولاني سرثيين يستخدم انت سرثيث ندرع يخلق نتاع ذاويث ياري زيريا يفضى ثامورث ذي حريشن يستخدم يوك ثي كارتوين يوسخن يوكنا ذي يقيم ذي الحكم ما إلا غيظلي هذا فو يسحبس الفوت يعفس غف تغذوث يعفس غف ثمنداوث ماشي غي وكنا دي سليك ثامورث لا معنى غي وكنا دي سليك أقرويس ذاك الولاني مسلمون يجر ثامورث ذي ثمذا القاين يوكن كان ذي يقيم غافو كرسيو ما إلا غيظلي ينغى يسكجل يعفس غاف تمورت القفايل يمدكرن يرقزن إحريا سوثرند أيني لان ذي الحقنسن أيني لان ذي لانسن قفلن تنصرصاص خدمن ياكل مجهود نسن يوكنو تسيلارة مزيغ ذي لاكول الساعة ثنيان فلاس ألا قارن الناير ذا الساغناو ثمزيغ ذي لاكول من بعد ما يقول لن يظلي ورد سيليا ماشي ياخذ الفغنسن إميثيك التاقيا تفغاسن تمثال تافوس كشمن تد الحسابات النظام ذاك الولان مسناون تجميل تام قرانت ياك إثار وحين يروحون دسفل إوكنا الساعة غاد نسمسلاي ستمازيغ سنفخا أسقواس أمكاز إيزايريا إي مزيغان يكون دملان اسكواس مكاز تشكر نصيره مزاوين في التقرير كي نتمنى الخير لهنا اسكواس كي جديد إمازيغان يوك اندملان ذي الدونيث ام كون دني غادي ليا كيدي لا ديال الاستوديو يمثنا من ناد نايت محمد مسناو ذقمتي ان سوسيولوج وهذه اللي كنا غنمس محرز بويش وكذا حسن موسي هاد بدو تذولت وكذا مس من ناد عسى ما ينك من ناد ما زول فلاك واسكواس من كازان زول النصارى زولي مسفلي ذاني غادي توالين الدنيا ثمارا اسكواس مكازي مزيغان اندملان اسكواس مكازا كما نصارى اسكواس مكاز اكوي قداشن انتظارات المغاربيه يعطيك الصحه من الدقمه يعطيك الصحه ادنو غال يعني في ثدولت بوساكي يعني دا شوك تقثن وول فلاس ذي الدورث ناغ ذي سمانه ادنو غال في ثديانت يعني الميدسان ريزيدون يمجايين مي تزريض يونو موسوا موفمون نقل كي ابري دو لامبلور اد سياد نهضر يعني ذا شوك ضران ديال الموفمون ياكي اي غنبوض يعني لا تعدان في إمجايين ولا يعني دي زيماج دي فيديو التصيد دنان يعني كي تي شوكونت سي الجهة إغال اللامن أستخدم القوة مقالنسن هذا نغلا في يناير ذاغن وكذ أسحب سنة فرد 1992 هذا نبدو يعني مولا شغلي في إمجايين لميدسان ريزيدون كتشيني يعني
توسا ديال التدويل تمنى نهضروا في يعني الحاله ومتين تمورث الجزائر تصدي قرن باللي الحاله ياكي ماشي الحاله ينقص فرحا سورتو دي 2018 تصدي قرن سي اون اني ديسيزيف اين يعني لي موفمون سوسيو دي تمورثنا نوانا 3 ايام من بعد يعني النوفيل ام جايين مخيد فغان لي ميدسان ريزيدون فغندرات نادين في الحقوق الانسان في زرفان سن ولكن سي الجهه النظام قبل انتن سل يعني وثنتن قبل انتن سل قوه كتشيني امك ارستوالي يعني لا سوسيتي الجيريان ذي الحاله ياكي ذي الوقت ياكي ان يعني ثالمسا تمورثنا تغال مليح على الدفير اسكو راه تواليد الموفمون ياكي ils vont prendre de l'ampleur ذي 2018 تنمير نصر سورفيا اللي تزوره نفرح تصاطاس ميدفون إمجاين غسول ما لي موفمون دو مانيفستاسيون عند تفغن يمذانا طلبا لحقوق الانسان لا نزال 15000 ذوك سكواس دي تمورت الجزائر ماشي ذا مزوارون يدي فغن لي شيفر اللي تساكن لي سيرفيس سيكوريتي الجيريان دونك إمجاين تبداس نتفيدي سيغاس نوتامون كميوالا لا لوا دو فينونس 2018 تينا يحوزن اطاس الجزائريين تينا راتني دي سوفغان اطاس اونكور سيفردان ماذا ينيد يدي ضران بارابور لي ميدسان ريزيدون اني ذا فغند طلبا اون بلاتفورم دو ريفونديكاسيون اما كنزراناكم مدن لان خمن لا مانيفيستاسيون داخل لوبيتال مصطفى اسمي بغانا دفعنا 1 ماي دونك دينات لا ريبريسيون وكي ماشي داين يسوهمن دي سيستيم دو البوفوار الجيريان اني ذا كل ما تروح دفع ثغريه هذه سيا غاتيسوسن ولكن ثيمتي نكن اللات اشي تتاكواد الدوله ثاك الا ندي الدونيث لي بوفوار كون دونيث تاكواد ما دفع ليليت اسما لا دفع ليليت يبان باللي وين يغرانا راه يزورنا كذوذ لا لوكوموتيف نيا ليليتار تياوين غار البرلمان اسو لما نزرا صافي بلوس دو 10 ans l'élite algérienne elle était absente dans les mouvements sociaux dans les contestations ولا حديثا غابري ذاكيا ايمين ولا بلي فوند لي بروفيسور فوند لي ميدسان لي انفيرميي فوند كاين يعني السيكتور دو لا سونتي دولنا غادي تين يوغاذن دايور ما صاروا ماركيض الران نظر غار دفير إذا ils ont décidé d'ouvrir une enquête par rapport à la police négociante طبا chose qui n'a jamais été dite avant deuxièmement عاودن في كان نتسرح بشكل نخدم لا كروند مارش نين وهران امبرسيونونت خاطر لو كان دي الجي تخدم انتينا يبان باللي تسعون المساندات تسعون عيون اما بوكذوذ اما لي زوتر سيكتور غاس ولا ما ماشي السيكتور كان دو لا سونتي يدي قصدن ادفغن نوثني تطلب الحقوق نسنا السيرفيس ميليتير ناخذ السيرفيس اوبليغاتوار ناخذ الماتيريال اللي يخصن ماشي داينا راه فرنا في كذوذ خاطر اي سون تيسيو دو بوبل اوسي ماذا قلنا كذوذ هذا يروح غير الطبيب اثيوات نغل اما كني ضروري دي ثمورت نتعقد غا في الطباء نتعقد دي سبيطارات ماذا قال الدوله وزد في كدار طبيب واش يسرى يخدم وزميره راه غادي يخدم سي بور سا كو لا سوسيتي ميدو درتورا 86 87 86 لو شوك بترولي نيغلان 2009 ثاني ظن بدات تصوبوند غاسو لما الدوله نعطيني صغرنا قرو نكون نزرب بلي تصوبود البري البترول نزرب لقلا الدوغال الحيض لما انا قارنا زوج سي سورديين خدمتي ونيهوان اقلا ذي البحبوحات ولا اقلا نغولي دار تحطاها ذاين تفوك البحبوحه دونك ثلاث عقل فاض مركزيس دوكو اون ساتون ا دي موفمون دو بروتيستاسيون ايلين بوكو بلوس كو ويغير خاطرني ميم لي زيتيديون يقارن لو توريزم كيف ذاغنيا لي زوتيليين وذاكني ذاغنا تنفرند مازال لي زونسينيون اد فرون لو كنابيست il menace aussi des grèves انشتاقيه كو دياوي خاطرني ثمورتنا تفروا ونسارا ما راه غاين نديرين ثمورتنا ولكن بريده قيد بوين ماشي ذوين يسفرحن اي غار خاطرني نوثنيا ذراد عكادي سنن وسعينا لا نيغوسياسيون وسعينا لغه الحوار وسعينا اون استراتيجي ا لون تيرم خدمنا جوست اون استراتيجي ايكونوميك سوسيال اي بوليتيك ا كور تيرم اني ذا جوست بور اسيوري لي زيليكسيون دو 2019 مالوروزمون تقيسين كلشي رذينا انت دغا لا سوسيتي الى قاس اون استراتيجي ا كور تيرم ا مويان اي ا لون تيرم
طريبي ادو غلا غروك من ند نروح مثلا حسن موسى قال ديال كندا ذا مسناودي ذا مسا ايكونوميست قداش دي سيرتيف إقنا كي نغسل كندا حسن أجمل السلام عليكم وزول فلاك أسقوا سام جازين Azul Nassar, Azul Flauri Plirina, Azul Menad, je ne sais pas si vous avez d'autres invités, je les salue. Et puis Azul Bismah Sissan, et je dirais au passage, Yennayer Amr, يمزيغنا كلمة نقول يعطيك الصحة حسن أجمع حسن يعني أدنو غال في ثدياني نقدر عندي الدورث أدنى الضرب في ثديانتي يعني أين يعني من جاينا مقارن لي ميدسان ريزيدون مثل زريض يعني تقث أول في اللسن خدمني طريق روند مارش نتيجة مثلا من ذي ثمنات وهران مقبل أدفكا يعني أول أحسن أجمع نبغى كنا نحد نوالي يعني لا مارشاكي يخدمن لي ميدسان ريزيدون le secteur de la santé منزمر ولاد les infirmiers ils étaient impliqués أنا حد نولي لمر شاقي إقلندي وهران وادنو غلاو زيد سيبو هكذا لا لا ولي نادي شويه ثم في مالك هاي هذه ما تكفيش الإمارات السالم كنترول ملك كنترول جيبوا عندكم قدام كنترول عندكم قدام لا مليحة جيبوا لي كنترول قدامكم أروح جيب رضوان جيب عنده هنا دونك شو توالم سي يعني ثوفغان لي ميدسان ريزيدون وقال يقدشن كنا تزمارث ذاغن باش تنادين يعني اف زرفان انسان حسن موسى دو غالا ارغورك يعني تهضرد ولاد كتشينين دي ثديانت اين يعنان لي ميدسان ريزيدون الطاسي سقسيين قلان يعني اي غرس خدم من القوه بوركوا يعني سيت فيولونس يعني دي سيرفيس دي سيكوريتي مقال يم جايين تصيد هنا باللي سي ليليت يعني لا كريم دو لا كريم انتمورث الجزائر اي غار على كل حال encore une fois Nassar notre ami Menad Iglandina a dit ce qu'il fallait dire. Je vais juste compléter un petit peu par rapport à Iglandina. Asagin connaît encore une fois Azaf Nassar Azaf il est dans sa nature. Il est dans sa nature des choses. يغير ما يحبس ما لاقينا مشطوح ويصرا بليك اذا سيفر غادي يحمل خاطش مراتي اللي اون مانيفيستاسيون تصحيح ليجيتيم بور لي دروا الحدود نتموثنا ولتي تشجره غتروح كما كان notamment quand elle vient du corps de médecin quand il s'agit du corps médical la médecine le médecin ce corps intelligent cette crème du pays وكذا فاندساكي باش هادو ريفونديكين لي دروا نسن. C'est quel type de droit? À travers les droits des médecins, c'est nos droits à nous qui seraient acquis. Qui قال نكوني باش نسوالي كنا باش هادي en bonne santé, باش هادي prospérer, باش هادي avancer ثمورث, parce qu'un être humain sain fait avancer ثمورث. Il participe à l'économie du pays, il contribue لكلشي نتمورث. هادو هالكين c'est une charge et l'État. Donc, نزرا يقول بلي la médecine غير malade. نزرا بلي les hôpitaux sont malades. Voyez, on croit l'hôpital qui est malade, un lapsus terrible qui se passe en Algérie. Les médecins front à manifester, c'est leur droit de le faire. Qu'ils le fassent à l'intérieur de l'hôpital, dans les rues des grandes villes, dans la capitale même, c'est leur droit de le faire. Nous connaissons, c'est sa nature, mais dans une force qui freine. باش تسيسديك العنصر باش تسيسديك افريد باش داوين زياده الخير يتمورث لهنا العافيه le pouvoir là il la baston il la frappe c'est un acte à mon sens ignoble abject
qui revêt des droits de l'homme. S'attaquer à des médecins, c'est grave, c'est vraiment grave. Ça ne se produit dans aucun pays du monde. D'autant plus, c'est des gens instruits, c'est des gens qui ont une quinzaine d'années d'études universitaires, ils se doivent de réclamer les droits de l'homme, les droits de l'homme, ونكون قلقين السن de tout cœur à Nassar. نعم. قيمة كذا غا حسن أجمد وغالا غرغورة كنروح مس محرز بويش ديك شمني كيدنا محرز بويش السلام عليكم وزل فلاك أجمع وأسقوا سامي جازين. زوج فلاك النصر زوج مقران ولي تبعا مغاربية كاس أميكازي تشيني النصر يمثنا من النادي يمثنا حسن موسي كل ما زيغنا ندمنا. يعطيك الصحة محرز. محرز هاد غال يعني تسليض مثلا حسن موسي من ناد ذا كذي البلاطو أين يعنان لي ميدسان ريزيدون يعني أد نهضر فان سيكتور نهني سيمانسن وكذي قدشن قلنا راكي تزمرت لا سونتي راه تقارن باللي سيتا سيكتور كي مالاد سيتا يعني ذا النار يجهلكن نولا يعني أسخذ من القوة يعني لا فيولونس من قال لي ميدسان يمكن دينا مثلا حسن يعني يزون في وقد يسعان باك بلوس 15 يعني نورمالمون سي ليليت الجيريان. Encore une deuxième fois, Nassar Felmer c'est Mlih. Bon, la question n'est pas un bac plus 5, un bac plus 10. C'est que malheureusement en Algérie, tout le monde est victime, était et encore victime, il sera victime d'une répression tant que le pouvoir en place il est en place. C'est-à-dire depuis quelques années, c'est pas depuis pratiquement un bon moment, tout le monde a été réprimé en Algérie, que ce soit les médecins résidents, que ce soit les professeurs en 2012, souhaitant aussi à Mustafa Bachar, que ce soit les enseignants, que ce soit les journalistes, que ce soit les étudiants, que ce soit les enseignants contractuels. La question n'est pas liée directement au statut social, la question elle est liée que malheureusement les citoyens algériens aujourd'hui ils sont réprimés et personnellement je suis contre lorsqu'on associe un statut par rapport à la répression. Tout le monde en Algérie était victime et il est encore victime de la répression du pouvoir algérien et de la nature du pouvoir algérien. Ça, c'est pour préciser, pour vous dire que tous les citoyens algériens, ils sont égaux aux droits et aux devoirs. Et malheureusement, ces citoyens-là, ils sont victimes, comme je viens de le dire à l'instant, de la répression qui continue à avoir lieu en Algérie. Et la deuxième des choses, à Nasrallah, depuis quelques années, contrairement à ce que pensent certains, il y a une contestation permanente en Algérie. Il y a des fermetures de routes, il y a des dynamiques sociales et syndicales qui luttent quotidiennement. Il y a des mouvements, des différents mouvements qui luttent pour justement leurs droits. Malheureusement, ces dynamiques et ces mouvements, ils sont tout le temps réprimés par le pouvoir. Un troisième élément, Salim, pour enlever l'argument et le pouvoir algérien par rapport à la circulaire qui a été signée par le chef de gouvernement à l'époque, par l'ex-chef de gouvernement Ali Ben Flis, concernant l'interdiction c'est-à-dire de marcher, de faire des marches à Alger. Ça, c'est tout à fait important et en tout cas, en tant que militant des droits de l'homme, on l'a tout le temps soulevé, qu'il faut enlever cet argument anticonstitutionnel et le pouvoir algérien qu'il a utilisé à un moment donné en se cachant derrière l'état d'urgence. Et aujourd'hui, on n'est plus sur l'état d'urgence. Et on a dit qu'il faut enlever complètement cet argument. Et le pouvoir algérien, Bachir, il ne se cache pas derrière cet argument pour tabasser et pour réprimer les mouvements, en tout cas, Alger. Donc c'est pour vous dire effectivement qu'aujourd'hui, les agissements du pouvoir qui sont des agissements autoritaires, et je rejoins Menedek et Hassan Moussi lorsqu'il parlait effectivement que c'est des agissements autoritaires parce que la nature du pouvoir lui-même, c'est une nature autoritaire et il sait et il connaît comment gérer les mouvements par la violence parce que lui-même, il est né dans la violence. Donc aujourd'hui, à Nassar, il faut mener un débat assez important par rapport à cet argument que j'appelle moi un argument fallacieux anticonstitutionnel, Bachir un idée claire par rapport à cette question de l'interdiction des marches à Alger. Deuxième, un élément, rapidement à Nassar, tous les c'est-à-dire
toutes les revendications c'est-à-dire des médecins résidents, bien évidemment, ce sont des revendications légitimes. Et la répression, elle explique à la fois, comme je viens de le dire, la nature militaire du régime, mais aussi elle explique, comme tu viens de le dire, Nasser, intelligemment, l'incompétence de tous ceux qui ont géré le secteur de la santé, parce qu'on sait pertinemment qu'à défaut du manque de dialogue et de bricolage, parce qu'il faut avoir le courage de le dire, que ceux qui ont géré le secteur de la santé, ils ont fait dans le bricolage, et les médecins résidents, ils ont donné une leçon assez importante pour dévoiler le bricolage qui a été fait depuis quelques années par, bien sûr, ceux qui ont géré ce secteur et qui l'ont mené malheureusement à une catastrophe réelle, parce qu'il suffit justement de rentrer dans un hôpital en Algérie pour comprendre que le secteur de la santé il est dans une situation catastrophique. نعم. محرز تكمل غير كذاك j'aimerais bien يعني la question elle se pose à vous trois يمكن تجاوبنيو يعني كنتينا محرز تهضر في لي موفمون يقلان ماشي كان ثوره وتصدي قرن باللي لاني 2018 سكاكين غاتيلي يعني تحمى يناد مثلا من داكي ديال البلاطو باللي الحاله اثركم يعني كونت اون بال سوسيالمون ولكن لا كيستيون كو تو لو موند سو بوز تصيد ايدي سقسيين يعني اندات ليليت اللي هو سيت ليليت اللي هو المزمه ديال لوبوزيسيون اندات اللي تاغي بور يعني فيكولي المزمه ديالين نغ accompagner les mouvements. Nasser, merci beaucoup pour la question. Avant de répondre justement sur la question de l'élite et les mouvements politiques et les mouvements d'une manière générale en Algérie, je vais justement rajouter un point très important par rapport à l'année 2018. L'année 2018, bien sûr, elle est très difficile et elle sera très dangereuse parce que pour deux raisons essentielles. La première raison qui est d'ordre politique, c'est-à-dire aujourd'hui, le pouvoir n'a plus d'argument pour convaincre les populations, pour convaincre le peuple algérien aujourd'hui par rapport à son incapacité de gérer la crise économique et sociale en particulier. C'est-à-dire, auparavant, il avait de l'argent, il achetait la paix sociale. Aujourd'hui, le pouvoir, il n'a plus justement c'est-à-dire l'argent nécessaire pour acheter la paix sociale. Et l'histoire de l'Algérie moderne a prouvé que le pouvoir, il fait appel toujours aux politiques de la répression à chaque fois que les caisses sont vides. Deuxième élément, que sur le plan politique, bien sûr que, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, sur le plan politique, effectivement, c'est-à-dire l'objectif du pouvoir en place aujourd'hui, c'est les élections présidentielles. Et on sait bien qu'à chaque événement présidentiel, il y a toujours la guerre clanique à l'intérieur, c'est-à-dire que des guerres fratricides atroces à l'intérieur du système lui-même pour choisir, soi-disant, le candidat pour aller peut-être vers un 5e mandat. Et cela, ça va créer véritablement un problème très profond, très horrible. Par rapport à l'élite, on a déjà discuté à Nasser, lorsqu'on vit dans une société, bien évidemment, c'est-à-dire manque de liberté, lorsqu'on vit dans une société où toutes les conditions poussent l'élite à quitter soit les mouvements, soit les partis politiques dans ce qui est d'Algérie, certainement, l'élite elle-même, effectivement, elle doit aujourd'hui, j'ai toujours l'habitude de le dire, de faire une autocritique. Soit c'est une élite, c'est-à-dire organique, elle intègre les institutions, elle fait le métier nécessaire, elle fait sa vocation nécessaire sans pour autant s'intéresser aux préoccupations, bien sûr, de la société, soit elle intègre la société en tant qu'acteur de changement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'élite en Algérie, il n'y a pas qu'une seule élite, il y a deux élites. Il y a une élite, malheureusement, qui s'intéresse un peu aux questions politiques, sociales, économiques. Il y a une autre élite, malheureusement, soit elle quitte, soit elle intègre le système. طربيه قيمه كي نغا محرز نروح حسن موسي نبغى نسال رايك دوك السقسيه كيت سلا محرز بوش شو دينا على كل حال كتيني يعني تفضلتاز لي ريزو سوسيو بارابور يعني ا سيت كيستيون. Oui, Nasser, je rejoins totalement notre ami Mahraz et au passage, il passe un grand bonjour. Inch'Allah, et puis donc, ce que je voulais terminer, je l'avais dit la dernière fois,
effectivement, l'année 2018 va être l'année de la grogne sociale. C'est inévitable. C'est l'année où on verra toutes sortes de manifestations. C'est toutes les couches de la société qui sortiraient dans les rues. Ce n'est pas seulement les médecins, les avocats, les étudiants, les simples citoyens. C'est toutes les couches de la société. C'est tout le monde qui sortirait parce que الساكن الحق سلحقنا لنا وكذاكين يكتفر الحكم illégitimement depuis 62 ساكين سلحقنا لنا ريون ومكان ريون الوقت وين on n'a aucune solution يجري فاس النغ حاشا ما الا واخرين اثنين حاشا ما الا واخرين اثنين دونك ce que je voulais dire ce que je voulais ajouter par rapport à ce qu'a dit notre ami Maher Bouech c'est que je pense que c'est une année charnière. L'année 2018 va être l'année charnière. Je suis persuadé que c'est l'année qui va fermer l'autoritarisme algérien. Personnellement, c'est mon avis personnel. Inch'Allah, je crois que c'est fini. On va plier nos affaires, on va fermer nos cahiers, nos livres, on les met dans les tiroirs et on passe à autre chose de plus sérieux. Pourquoi? Parce que, puisqu'on parle maintenant d'élite, parce que, si vous voulez, les moyens manquent. Les moyens financiers, matériels vont manquer à l'Algérie, vont manquer à ceux-là qui les utilisaient pour acheter Béchadaran, si vous voulez, Béchadaran Akdoud, Béchadaran Glansège, Béchadaran le médecin, Béchadaran le ministre, le député, le wali, etc., etc. Ils n'ont plus les moyens de payer ces gens-là, ces leaders politiques-là. Et les satellites qui gravitent autour, qui ont profité de tous ces services de l'État gratuitement, les logements de fonction, les 3-4 véhicules, les terrains, les ceci, les cela, n'auraient plus rien à soutirer maintenant de l'État. Donc, ils finiront par, soit, à dit notre ami Bouich à l'instant, soit tranquillement, soit honnêtement, en profitant un peu du peu d'expérience qu'ils avaient glané tout au long de cette malhonnêteté. Et puis les partis politiques aussi, les partis politiques qui sont on en a, il faut pas mettre tout le monde dans le même sac, parce que certainement il y a 2, 3, 4 partis politiques qui sont sérieux, qui travaillent, hormis bien sûr les deux lascars du FLN et du RND, ceux-là, c'est deux éléments qui sont dans un chouari de bourricot. En fait, ils font de l'équilibre. C'est le même chouari. En dehors de ces deux partis politiques-là, avec tout le respect à ceux qui m'écoutent, je dirais qu'il y en a des partis politiques, il y en a 3, 4 qui vont faire du bon boulot. Sinon, qui sont malhonnêtes vont eux aussi les partis politiques. C'est pour ça que je dis que c'est une année charnière, c'est une année où les choses vont rentrer dans l'ordre. Les moyens, effectivement, on va vivre une année de morosité, une année de problèmes, une année de manifestations. Et c'est cela qui va pousser ce pouvoir-là à reculer. Il n'a aucune autre option. طيب قيمة كذا أحسن من أجمع يعني أمكن استولي تكتشيني يعني بارابور على كيستيون هي قال لي ليت التصيد يقارن باللي أن إكزيست با ولا شيت يعني الصيدة شو دينا مس محرز إكمتنا أحسن وغاد نسأل رأيه ميرتي كي نكون نوفق رايسين باسكو l'élite en Algérie, ça existe. Heureusement qu'il y a il y a une certaine élite qui fait que l'Algérie est maintenant debout. Elle s'est effondrée, ça fait longtemps. Il y a une élite qui est cachée. Quand même, les élites qui ont gardé l'armée, mais le secteur public, une élite qui essaye de survivre à tout ce qui se passe en Algérie. Mais le secteur de l'enseignement, la santé, dans tous les secteurs, l'élite qui veut faire quelque chose. Mais quand on est bloqué partout, quand le pouvoir bloque toutes les portes, toutes les issues, que veux-tu qu'il fasse? Il y a deux choix. Soit ils vont intégrer le système, le FLN de l'RND, pas mal malheureusement ماشي اديني غزنزن ذيما منسن مي اديني بلي وفانتي تسيوني سو باش تصوفيني قراينسن سوا درولنا ما كدرولا كويس ما كملان ما 100,000 نعرف حق ندير تمر في البراني ناخذ 200,000 intellectuels. Mais une chose est sûre, c'est que cette année, بإذن ça va donner, à mon sens, ça va donner un bon résultat. Il me semble que le peuple algérien a atteint un seuil de maturité politique
داين تورا فوك اللعب النيسورديين يفوك اللعب لونساج يفوك اللعب الكناك مي يكشمد اللعب النظام كي بلو دونجورو سي سكي فرين ان تو بتي بو خاطرنا دون توت لي سوسيتي il y a des circonstances les situations peuvent changer une mentalité mais malheureusement ça ne peut pas se passer malheureusement c'est la notion de chita ولاتني تودي شي تايا وغنلعب هذاك تحفظ الحكومه اميك وانا تشيتنا كي الدوله وكي غوارن لو بلوس بور فير اون مانيفيستاسيون يصحان وكي غوارن لو بلوس بور فير اورغانيزي ان بوبل لما كيدنيس لينا ليليت اكومباني ان موفمون دو سوليفمون مي ماذا قلنا انتيغري ناس ندار داخل تقيد الخدمه نصنع البوفوارنا لانفلتراسيون اي تخدمن لي زيليمون داخل بيرتورباتور اي لين ديشيات الدوله توجور اي افي وذاكني ils vont faire en sorte de ralentir un tout petit peu les mouvements mais même en 2018 les élections 2019 j'espère que ça va passer dans de bonnes conditions خاطر مذبوت في اللي قاعد عاودنا في دارنا شوفوا له بلانكار بس ديفكار بيشفى en tant que personne mais en tant que président de république يقلقنا يخدم 16 heures par jour رديت même pas bonjour depuis 2013 à ça donc il me semble toutes les conditions sont réunies يوكني اكذوذ هذه السيرم خروب الدل ذي 2010 la fin 2018 pas les débuts. طيب مازال نكمل على كل حال بلاك ديتي ذويلين النظام اين عنان ثمثال ثقين امناد ادنو غال في يعني ثدينتي النظام قد تخثن هو الفلاس مكيد الناس قسم جازوك إما زيغن عندما لان يناير مثل زرا يعني يتواحق ذي ثمورث النار باللي سيت اون جورني شومي اي بيي دونك تصيق فرحنس شياقي تصيد النان باللي انا ضحفت مازيغ يبوض الفغينس اسك الصح يبوض الفغينس وكذا سقسي انسياد نسقردش اسقسي كذا انفقيون لنا نغ مازال يعني ضغط برسل لنا مكرد قرن وياض مازال نضح حقي وبلاك اذبو يخدم يعني خيرا ماشي هذه المصلحه نتمورث الجزائر خاطر إنا با دوني يعني لي ميكانيزم ام خيراتيلي ثو ثلاثه تنصف يعني اون لونغ ناسيونال حسن موسى دوغال ارغور كاكما يعني يناير نولا يعني يمضبرن مام يعني يمضبر لفلان ولد عباس يروح يريع كورن الثمنات نطيزي والزون الناس باللي تسقي ذي الحفله تسقي يعني سي اون جورني هيستوريك يعني بوتفليقه الى تو في pour reconnaître cette culture cette journée ذي الحاجه يقلهان تصيدينا نبغى نصل راي والله هادو غالا une fraction de seconde كان la première question juste pour rejoindre un petit peu mon ami Mennad parce que là il a dit je ne suis pas d'accord avec les deux éléments quoi qu'en fait il a développé un point de vue qui ressemble un peu à notre et je ne parle pas de l'idée propre c'est-à-dire في ناس ديال اللي propre امن تسا ان شاء الله امن نصر كازنا الله يبارك في ناس propre qui quand la voit c'est les principes de là mais كهضره في l'élite qui s'est sali les mains en mangeant c'est fini, c'est l'année charnière obligatoirement ils sont les 4 les deux précédentes élections l'élite propre par rapport à la question par rapport à la question d'abord il a قد يناير مربوح يصير كل je le redis le 12 janvier correspond donc au premier du calendrier amazigh. Nous sommes donc en l'an 2968 de l'année amazigh pour dire que notre histoire en Nasser est une histoire quand même millénaire. Et puis l'élément le plus important qu'il a rappelé à Sagui, ce n'est ni un don ni un cadeau du pouvoir algérien. Attention, le pouvoir ne donne absolument rien. Vous dites ça que la kham, لا الحقوق اللي متسالة فيه التفاقي لا تمازيغ لا شونفي بي سي غراس un combat de longue haleine de revendication je dirais qui est juste qui a commencé depuis des années et des années et qui s'est renforcé dans
se renforcé, si vous voulez, depuis le printemps berbère de 1720. Beaucoup sont morts à l'époque pour cette cause noble. Le 12 janvier, donc, est désormais devenu cette grande fête de tous les Algériens. Je dis bien de tous les Algériens. Je pense qu'il faut ajouter un très important. J'ai 2 points à ajouter à ça. C'est que la mazirité, la démocratie sociale, si vous voulez, liberté individuelle collective, doit rester un socle indissociable. C'est un socle indissociable et complémentaire en même temps. Ceux qui ont lutté pour cette cause, il y en a beaucoup. Il y en a ceux qui sont morts. Mais j'aimerais citer 4 noms importants qui me reviennent tout le temps en tête, qui avaient fait le maximum, qui avaient contribué. L'un à la mais je citerai quand même 4 points. Je citerai Amr Meradi, qui a beaucoup travaillé pour la cause de Mazir et qui a démocratiquement retenu, si vous voulez, l'intronisation comme pharaon d'Égypte du roi berbère Chashtaq Ier. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Chashtaq Ier, c'est un roi berbère qui a unifié l'Égypte et qui a envahi la Palestine et récupéré les trésors de Jérusalem. Il a utilisé la date l'événement comme étant le début, la référence pour couper le calendrier. Très bien. Et je termine avec les bien que je les cite. Nous avons aussi donc Chashtaq lui-même, ce grand monsieur, ce grand roi berbère. Nous avons Jugurtha, que nous n'avons pas dit. Nous avons aussi Tariq Koussia, qui lui aussi a fait la grande conquête de la péninsule ibérique. Donc, voilà où est-ce qu'on est arrivé. C'est grâce à tout ce combat-là, à tous ces messieurs-là, à tous les combattants Moussen Mahiyan, إن الحق سيجي ماشي 12 جونفي. صحيح تحسن. قيمي كذا أحسن. محرز بويش فغا كان أدنو غالا الغور كيف تمثال تاقي الناير يعني فغا كان أدن سلم قبل أكتفكا غوال محرز عبد العزيز بوتفليقة ميقل الذي تيزي وزو يناد باللي يعني ثلاث تمازيغ وتسوغالا راه تونسيفت يعني ان سارا جامي اون لونغ ناسيونال انو حكينا دنسل عبد العزيز بوتفليقة ذي تيزي وزو ودنو غلاهور. Il n'y a plus de tabou à Mazir et je suis venu ici crever votre ballon de baudruche. Si, je dis bien si, la majorité devait devenir langue nationale, elle ne serait jamais officielle. Elle ne serait jamais officielle. Je tiens à le dire. Et si elle devait devenir langue nationale, c'est par voie référendaire que tout le peuple algérien qui doit se prononcer. Oui, monsieur. Eh bien, si vous n'êtes pas d'accord, c'est tant pis. نسلا عبد العزيز بوتفليقة وكين ثملي اللي ثقل اللي تزوزو 1999 عندها يدينا باللي ما ثلاث تمازيغ ما تغال تنصيفتي لقد تعدي سي ثفرانت ويناد بلي ويقبلها باش تغال لونغ ناسيونال د الشعب يعني الذي يون القراراقي محرز بويش نفغاد نسلا رايك يعني سايتي ان كومبا امكي دينا مثلا حسن موسي يعني اذا نضح مقران اتصل لي ساكريفيس باش نبض يعني عند يناير الى يتي ريكوني لا لونغ تمازيغ ثوغال سي اون لونغ اوفيسيال ولكن اتصدق باللي الا الخصاص وامكي دينا مثلا حسن موسي يعني هذا فوكي ولاش دا شو دي تساكن هكاكي بطل. Oui, tout à fait, exact. Le pouvoir algérien, il est dans la logique c'est-à-dire le pouvoir algérien, il était dans l'obligation pour des considérations multiples, c'est-à-dire à se soumettre à la volonté populaire. D'ailleurs, il faut rendre un grand hommage à tous les militants de Mazir, la démocratie, parce que Mazir, on ne peut pas la dissocier des libertés de la démocratie, qui ont lutté, qui ont sacrifié leur vie. Mazir, c'est-à-dire, les politiciens, et que
la lutte qui paye. C'est la lutte de Massinista, c'est la lutte de Jugurtha, c'est la lutte bien sûr de Ptolémée, c'est la lutte du Yuba, c'est la lutte de Naïwali, c'est la lutte de Hamouda, c'est la lutte bien sûr de tous les berbéristes, les martyrs de 2001, c'est Mouloud Maamri, Saïd Boulifa et tous ceux qui ont contribué d'une façon directe ou indirecte à la consécration, bien évidemment, de Mazir. C'est une victoire assez importante. Elle a bien sûr un côté symbolique, elle a un côté politique, elle a un côté sociologique, elle a un côté académique. Mais c'est une victoire à Nasser. Il n'y a que la lutte qui paye. C'est grâce à la mobilisation de tout le monde que la langue, que Tamazigh, elle a été officialisée en 2016 et qui d'ailleurs est devenue une journée nationale célébrée. Je me suis posé la question très simple. Imaginez avec moi juste un instant. Les leaders du mouvement national depuis Nord-Étoile africain de 1926 jusqu'au jour d'aujourd'hui, passant par le PPA, PPA-MTAD, le FLN, le régime de Ben Bella, le régime de Houari Boumediene, si ces leaders-là ont dépassé le complexe de Tmazigh, comment ça va être l'Algérie d'aujourd'hui? Parce qu'on a perdu des années, on a perdu des militants, on a perdu des citoyens à cause du fantasme des politiques qui ont géré l'Algérie et à cause, bien sûr, de l'anti-amazirisme malheureusement que ça a fait des dégâts pendant ce parcours qu'a traversé Tamazigh ou qu'a traversé les militants Tamazigh. Mais Nasser Smaïkan, juste un élément assez important, il y a aussi un travail académique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la multiplication des départements de Mazigh en Algérie, ça peut jouer un rôle très important pour la promotion de la langue, parce que l'un, 3, 4 départements de Mazigh, s'il y aura une généralisation de Mazigh, les départements de Mazigh aux universités algériennes, je suis sûr et certain que ça va contribuer à quelque chose d'extraordinaire. Deuxième élément, un travail qui va se faire par rapport c'est-à-dire aux contributions de certains penseurs d'origine amazigh. Ahmed Apoli de Mador, Saint-Augustin, Arédicios, etc., Aristide Le Sérin. Et nous avons des travaux de recherche par rapport à la contribution des penseurs amazigh du Moyen-Âge, de l'époque romaine, de l'époque amazigh, par rapport justement à la pensée mondiale. Ça va être très important pour justement la réhabilitation de la pensée amazigh. L'Ukraine aujourd'hui, le Tamazigh, elle sort du cadre idéologique. Bon, mais elle du cadre politique parce qu'elle est liée à la liberté, à la démocratie, etc. Si elle va sortir du cadre idéologique, j'en suis sûr et certain que Tamazigh aura pratiquement suffisamment d'avenir et un futur radieux. J'en suis sûr et certain. Elle est instrumentalisée encore par des courants idéologiques, en particulier la langue mchara-swishken. Donc c'est un défi énorme. محرز أدوغلا في والد النض يعني النض أي غر نضقع يوكل وقت باش نوض يعني وطون دو ساكريفيس اسكن زمرادنيني غير كان يعني ان سول مود يعني باسكو مازال 8 دقائق الا نروح على السوجي نظن اسك زمرادنيني دون كالك زاني بوركو انا بيردي طون دو طون بور كونستروير باش نفنو الدوله يقرصنا في زرفان يعني ان ايتا دو دروا. Pour une simple raison, un effort parce que le pouvoir qui a confisqué, qui a fait le coup d'État et le GPRA, c'est le même pouvoir qui gère l'Algérie au jour d'aujourd'hui. Et parce qu'au deuxième élément, les objectifs du pouvoir, en 62 aujourd'hui, c'est de se reproduire. صحيح تمحر زادو غالا غرغور كي نعنيك فاسكا يعني اولي من ند لاقيد الاستوديو تري رابيدمون من ند في ناير سيلا شو دينا حسن موسي شو دينا يعني محرز بويش تجميل ثم قرات اكو ويدي يقدشنا في تمازيغ ويدي يموتنا ثني رحم ربي ويدي يدرن تجميل تنسن تم قرات اما كدنا نواث مثلنا الدوله الجزائريه اللي تي دون لوبليغاسيون de donner de satisfaction
aux revendications du peuple amazigh. خاطر ماشي de la Kabylie, c'est toute l'Algérie. Et deuxièmement, je suis contre les dîners sur la télévision algérienne, la télévision officielle. C'est comme si c'est un exploit de Bouteflika lui-même. C'est-à-dire, il se contredit déjà. D'ailleurs, il y a même une vidéo qui a donné plus de valeur à la mazirité dans son époque. Donc, ils n'ont rien fait. Il a fait des tarikh, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais je voulais dire que nous connaissons des mazirons, nous avons qui personnellement, l'officialisation, c'est grâce à Thimathina, c'est grâce à الجدودنا, grâce à أروين ننتظر Thimathine. Ici, مازال تمازيغ لا مازال تيليا حب اللي حب وكره اللي كره. صحيح تم محرز. أنا نروح من الدقمة. أنا نروح تمثلة النظام هذا في الأسواق إذا سحب ستفرنت 1992 ل 11 جونفي. يعني لو كود دي طايق ضران الوقت الني أمين قال يعني الجبهة الإسلامية انقاذ يعني تربح ذي الدور أمنزو تفرنت 26 ديسمبر 1991 ومن بعد يعني خير لي جينيرو بوين القرار باش تسحب سنه فرنتاكين غتصيد ينام باللي سيتي ان تورنون هيستوريك بارابور ارتمورث الجزائر دا شو قدران من بعد يعني اسحب سنه فرنتاكي لي كونسيكونس دان كو ديتا لي كونسيكونس دان اري دو بروسيسوس الكتورال ارتصدي قرن مازال الجزائر تعيش لي كونسيكونس يعني حسن موسين aucun média, aucun journal ولاش يعني وين يدي هضرن افتدي انتاجي خاصه كان سي ان في هيستوريك سي ان في يعني كي رونت دي ليستوار سي ان تورنو هيستوريك دي ثمورث الجزائر ولكن aucun média aucun journal n'a parlé يعني افتدي انتاجي. Effectivement, c'est ce que nous avions constaté. Malheureusement, c'est un sujet que devraient aborder les médias algériens. Parce que c'est l'ex-fils, c'est le fils, il a EX.fils, je ne sais pas. En tout cas, c'est malheureux. Il aurait dû en parler. C'est un événement grandiose qui a causé un apocalypse en Algérie et qui a commencé par une logique et on termine dans un tunnel noir. On n'est pas encore sorti. Par rapport à cette question, d'abord en 62 à Nassar, comment on a pris le pouvoir? La caste qui est actuellement au pouvoir a pris le pouvoir de force en 62. Ensuite, un petit dictum Chadli Ben Jdid, et puis Chadli Ben Jdid, puisqu'il a homologué, il a été vers l'ouverture du champ politique. Il a donné l'agrément à des partis politiques. Et quand on donne l'agrément à des partis politiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avions étudié les dossiers où ils rentrent dans le jeu, ils peuvent rentrer dans la cour des grands, on peut en discuter, on peut faire des débats, ils peuvent arriver au pouvoir. C'est tout à fait normal. On donne un agrément à un parti politique parce qu'il vise le pouvoir, il faut absolument le laisser faire. Donc, arrivent donc les élections, la première législative en Algérie, Nassar, le fils a remporté, donc tous les partis politiques avaient présenté des candidats en scène, logiquement, normalement, en respectant la loi de la République, etc., y compris le FLN, et donc, le premier tour, le fils a eu la majorité, et comme je dis encore une fois, je le redis, c'est l'apocalypse now au sommet de l'État. Le pouvoir n'avait pas cru qu'un tel résultat allait se réaliser par le fils. Solution, quelle était la solution? Il faut vite arrêter le processus électoral. Et il faut dire que, selon les plus grands spécialistes au monde, selon la logique du monde, etc., que toute action visant à arrêter un processus démocratique est un acte criminel et condamnable à Nassar. Le pouvoir Naghi, il a utilisé l'armée, il a recouru donc à la rue, il a bloqué tout pour arrêter donc, pour dire au fils, non, vous n'avez pas gagné, on va vous dissoudre, on va ceci, on va faire cela. Et résultat des courses, qu'est-ce qu'on avait enregistré depuis jusqu'à maintenant? Une démission forcée du président Chadli Ben Jdid, l'arrêt du processus électoral par la force, une décennie noire, 250 000 morts, des milliers et des milliers de disparus, l'assassinat du président Boudiaf, des milliers d'exilés jusqu'au jour d'aujourd'hui, et une Algérie totalement déchirée, et encore sous le tunnel noir aujourd'hui. Bien que je ne partage pas les idées du fils,
mais il a gagné. Il a fallu le laisser faire. Allah يبارك, on va applaudir. Il se la Constitution, les lois de la République, ماشي ذا كانون, ماشي ذا كارتوش, ماشي ذا العسكر, ماشي ذا عليها رون, ماشي ذا حملنا القدور. Voilà malheureusement où c'est qu'on en est arrivé. Encore une fois, c'est l'illégitimité du pouvoir. Quitter le pouvoir encore une fois. C'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas accepté un tel résultat. احسن يعمى احسن ظهرنا تصل دينان يعني الوقت ني باللي ماشي ان كيستيون دو فيس و با دو فيس ولكن الوقت ني اولا لو كان يدوسا يعني لي فاس نا يساد ان اوتر بارتي دوبوزيسيون ولكن لو سيستيم il était là où il était pas prêt à quitter. Totalement d'accord. Parce que le système, le pouvoir en place, jusqu'à maintenant, il se voit éternel, il se voit des pharaons, des gens qui n'allaient pas mourir, des gens qui resteraient au pouvoir encore des millions d'années à venir. Le fils à dire, لو كان de FFS, لو كان de RCD, لو كان de l'PRA, لو كان de المجد, je ne sais pas, je suis au parti politique, l'ANR نتسهينا تساقين, يجيوين cette majorité là, ils auraient fait la même chose, ils auraient fait sortir les chars, les blindés. صحيح تحسن أجمع يعطيك الصحة أقدي ناثر ميرتيك محرز بوش طري رابيدمون دي نعناك ومازال راه تصلنا الوقت طري رابيدمون بارابور à cette question. Par rapport à cette question, Nassar, j'ai dit déjà ce que je pense auparavant. Depuis 88 jusqu'à 99, il y a des ensembles. Il y a des ensembles qui n'ont pas été élucidés par rapport soit à la question ceux qui ont géré la période 88, ceux qui ont demandé à Khamarouch de prendre le poste de chef de gouvernement, ceux qui étaient derrière la constitution de 89, ceux qui ont donné des arguments, des agréments pour les partis politiques. C'est-à-dire il y a la question qui a instrumentalisé qui a en profité de qui a donné l'agrément à qui a donné les ordres à qui. Donc c'est des ensembles terribles. Et ce deuxième, il est tout à fait normal que dans un système qui s'autoproclame d'un système militaire révolutionnaire. C'est ce qu'on a entendu à l'époque. Bien sûr, un système militaire, un système militaire révolutionnaire, il ne croit jamais aux élections. Et bien sûr, c'est les mêmes gens qui ont dit qu'on est militaire, qui ont arrêté le processus électoral. Et je l'ai dit aussi que Hossein Ahmed Flassi, il a bien dit, il a dit tout simplement que ça ne peut être qu'un coup d'État parce que ceux qui ont poussé les Bejdid, ceux qui ont arrêté le processus électoral du 26 et officiellement en 11 janvier, c'est qui représentaient la sphère, la secte militaire à l'intérieur du pouvoir algérien. يعطيك الصحة محرز أجمع تنمرتك من الطريقة رابيدمون dernier mot دينا D'Ir Rahman Rabbi, qui dit mout de la décennie noire, même si pour moi c'est pas l'arrêt du processus électoral, moi je l'appelle l'arrêt du processus démocratique en Algérie. Parce que c'est de là que l'État algérien, le pouvoir algérien a décidé de ne plus accepter une démocratie en Algérie. Le parti unique, mais le parti unique, il était عناني ومن بعد le multipartisme يكشمد وزمرنا راه تجين كان الصفة ثمن زوث donc خلقند le coup d'État. Là, ils ont fait un arrêt de processus malheureusement démocratique et depuis, on n'arrive même pas à créer une démocratie. La démocratie, malgré que, attention, il faut sujet, mais le وقت ني فوكل. يعطيك الصحة من الدقيقة الصحة نوغل إن شاء الله بالك ذي يعني تدويلين النظام سي با لي سوجي كيما يسقان نتمني إن شاء الله يعني نبوي ذكريات مغلوين اي نعلم في دياننا قد نختار الساقيوك إمجيون النا او ندير نبوضر ثاقيرا ثدولت بوساقيت مني غاون الخير لهنا ان شاء الله هاد شكرا مس من نايت محمد مسناوي تي سوسيولوج كيما محرز بويش سلمان دي سداويت بروفيسور يونيفرسيتي دو بجايه قداش ديك زرفان بومذان يقلن كيدنا هكذا هاد شكرا كيما حسن مسيده مسناو دي ثدا مسا قداش دي السرثيث يقلن كيدنا سيل كندا او ندير غير ثمن اللي النظام ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله ثاني ميرثنو.